श्रीमन्नारायणीयम् अथ दशमस्कन्धः। एकचत्वारिंशदशकम् पूतनादहनम् कृष्णलालनाह्लादम्। व्रजेश्वरशौरि वचो निशम्य समाव्रजन्न ध्वनिभीतचेता निस्पिष्टनिशेष तरुं निरीक्ष्य कञ्चित् पदार्थं शरणं गतस्त्वाम्। निशम्य गोपी वचनादुदन्तं सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयार्था त्वत्पातितं घोर पिशाचदेहं देहुर्विदूरेत कुटारकृत्तम्। त्वत्पीतपूतस्तनतच्चरीरात् समुच्चलन्नुच्च तरो हि धूमः शङ्कामधाता गर्वः किमेष किञ्चान्दनो गौकुलबोधवेति। मदङ्गसङ्गस्य फलन्न दूरे क्षणेन तावद्भवतामपि स्यात् इत्युल्लपन्वल्लभ तल्लजेभ्यः त्वं पूतनामाथ नुता सुगन्धिम्। चित्रं पिशाच्यानहतः कुमार चित्रं पुरैव कथिशौरिनेदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुखालोक रसेन्यमाक्षीत्। दिने दिने त प्रतिवृद्धलक्ष्मीरक्षीणमाङ्गल्य सतो व्रजोऽयं भवन्निवासा दैवासुदेव प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे। गृहेषु ते कोमलरूपहासम् इतः कथा सङ्कुलिताः कमन्यः वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्ष्य समागताः प्रत्यहमत्यनन्दन्। अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टि स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन एह्येहि मामेत्युपसार्य पाणिं त्वयिषा किं कृतं वधूभिः। भवद्वपुस्पर्शन कौतुकेन करात्करं गोप वधूजनेन नीतस्वमाताम्र सरोजमाला व्यालम्बिलोलम्बतुलामलासी। निपाययन्ती स्तनमङ्गकं त्वां विलोकयन्ती वदनं हसन्ती दशां यशोदा कथमां न भेजे सतादृश पाहि हरे गदान्माम्। श्रीकृष्ण शरणं मम। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।